क्या 2 मिनट बस सार दवा तो जय जगन्नाथ। आज शुभ संध्या आम निकट में उपस्थित होता समस्त अतिथि वृंद मामर कुली पिला तरफ एवं आदर्श विद्यालय तरफ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जनाऊँ। समस्त को अशेष धन्यवाद। आम अनुरोध रक्षा कर आम निकट में आज उपस्थित हो सभा को साफल्यमंडित करने जो प्रचेषा रही से आंतरिक समस्त को मोर कृतज्ञता। बर्तमान पूर्व सरपंच श्रीयुत मानस रंजन साहब अनुरोध कर स्वच्छ समय समस्त परिचय आपर्पण करें। जय जगन्नाथ। आज आदर्श वार्षिक उत्सव मुख्य अतिथि आपण समस्त जानी जितेबले जो मुहूर्त जो भी आम पाखे पहुँचती आम मान समस्त अति आदर प्रिय आम गाँ आम पंचायत भागीदार सुपारी बाबू विजन कार्यक्रम मुख्य अतिथि और आमर समस्त टीम अच्छा आमर विपिन सार आम हाईस्कल सार और आम पंचायत मुरबी समस्त अति आपर दुखी सरपंच प्रतिनिधि से आसी आम पाखे अच्छा बाड़ी बारे आम पिला
ପଛପଡ଼ୁନି ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ସାର୍ ରବି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଲୋକ ପଛପଡ଼ୁନି ସେ ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଆମର କଥା ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆମ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି এই আদর্শ চিন্তাধারা পিলাঙ্কর অভিভাবক বড় সাহেব প্রবর্তন কলাকার সে অଛନ୍ତି সে ଆମ ପାଖରେ ଏବଂ ଆମର ଜଗବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ୟୁପି ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସଭାକୁ ଆସି ଆମ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପାଖରେ ଛାତ୍ର କୃଷ୍ଣରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ୍ ଆମର କମ୍ପେଶ୍ୱର ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ରଜବାଇଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ସରକାର ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ସେ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସାର୍ ଆମର ସାନୁ ସାର୍ ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ମାନେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ଆର ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାନୁ ସାର୍ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନୁ ସାର୍ କହୁଛି ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କଲେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଅତି ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଜିକା ସୁନା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ମାନସ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସବିଶେଷରେ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆଜି ଏହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ସେ ମାନସ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିପିନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଜିର ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟକ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏ ମାଟିର ସୁଯୋଗୀ ସନ୍ତାନ ତରୁଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନସ ବାବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାବୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ସାର୍ ଏବଂ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇବା ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୋଭନ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ କହିବାର ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିଲାଣି ସେ ଚିନ୍ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁଷମ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ମାଲୁମ ଅଛି ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତଥାପି ବୋଧହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନଚେତ ଠିକ ଅଛି ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାହେଲେ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛକୁ ନେଇଯିବି ଅତୀତର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସ ପରିଚାଳନା କରୁଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ସ୍କୁଲ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ଭିତରେ ତାର ଝିଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସରେ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଧାନ
ଶିକ୍ଷକ ତାର କି ସଂଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଘଣ୍ଟେ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଝିଅର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ମା ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଶାସନ ମୋ ଝିଅ କେତେବେଳେ ଫେରିବ କାହିଁକି ଫେରୁନି ସାର ତାଙ୍କର କି କାମ ସାକ୍ଷାତ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ହୁଏ ମା ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ଭାବ ଦେଲା ମା କବାଟ ଠକ୍ ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଶୁଭିଲା ଝିଅର ମା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ରହିଛ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଫେରୁଛି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଝିଅଟି ଫେରିଲା ଝିଅଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଫିସକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି ଫେରିଲା ଝିଅଟିର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଝିଅଟି ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଭାବେ 5ଟି ସ୍କୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲାଣି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ତାକୁ ରଖିବା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଡାକି ଏ ଝିଅ ତମର ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛି ତାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟିର ନାମ ନାତୋଷା ଏ ଘଟଣା ଜାପାନର ଗୋଟେ ସହର ସୁମୟ ସହର ମା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି କୋଉଠି ପଢ଼େଇବି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଢ଼େଇ ଯା କୋଉଠି ପଢ଼େଇବି ଶେଷରେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯୋଉଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି ଶେଷରେ ହସି ହସି ଝିଅଟି ବାହାରକୁ ଫେରୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ମା ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଇବି କଣ ହେଲା ନା ଆଜି ଯାଏ ଶୁଣୁନଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଆଜି ଏ ସାର୍ ମୋ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ବସି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ କଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତା ଅନ୍ତର କଥା ମନର କଥା ତା ଭାବନା ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୁଣୁଥିଲେ ଝିଅଟି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ କଣ ଆଣୁଥିଲେ ସିଏ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଅମনোଯୋଗୀ ହୁଏ ଝରକା ଚାହିଁ ଦେଖେ ବର୍ଷାର ପାଣି କେମିତି ଟୋପା ଟୋପା ହେଇକି ପତ୍ର ଉପରେ ପଡୁଛି ପତ୍ରର କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି କେମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସି ତା ଉପରେ ବସୁଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ବାହାରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଦଳ ବସି କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ବାହାରେ ଯାଉଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସେ କେମିତି ନିର୍ନିମେଷ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଛି କି ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାର ଭାଷା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଅମନୋଯୋଗୀ ଛୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଫସୋସ କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ତାର ମନର କଥାକୁ କହିଲେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆଡମିସନ ଦେଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲର ଆମର ଭଳିଆ ଆମରି ଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା ସେଠି 4ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଡବାର ପୁରୁଣା ଡବାର ସେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲଟି ଭୁବନ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ପାଠ ପଢ଼ା କେବଳ ଯାହା ସେଠି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ସତ୍ୟବାଦ ଥିଲା ଯୋଉଠି ପିଲାଙ୍କର ମନର ଭାଷା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ସେଠି ପିଲା କେବେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା ପୃଥିବୀରେ ଯାବତୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଯାଉଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ତା ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଅନୁସନ୍ଧିତ ମନକୁ ମନକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲ ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଝିଅ ଜାପାନର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖିକା ଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ସେ ବହି ତୋତୋଚାନର ବହି ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଅନୁବାଦର ବହି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଗୁଡିରେ ଆମ୍ବାସେଡର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖା ଚାଲିଲା ଏମିତି ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ତାପରେ କହିବାର ବହୁତ କଥା ଅଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କହିବାର ସାରମର୍ମ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ବୁଝାଏ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ଚାରିପଟ ଚଳୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗକୁ ନେଇକି ବୁଝାଏ ଯୋଉଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆଜି ଟିଚର ଆଜି ଗାର୍ଡିଆନ ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ଅଛି ସେଇଆ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜି ଅଲମ୍ପିକରେ 71ତମ ନମ୍ବର ସିରିଏଲ ଲେଖାନ୍ତା ମାତ୍ର 6ଟା ମେଡାଲ ପାଇକି ବା ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୱାର୍ଡ ଯାହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ଭାରତର 6 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଓସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ତଳ ତଳେ ପୁରସ୍କାର ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଗରେ ଯିବାର ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦଖଲ ଆଣିବାର ଅଛି କହିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ସମୟ 2 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଅଧିକା ନେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଶେଷରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଏ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ କରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ନିଜ ଲହୁ ନିଗାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଗର୍ବିତ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏତିକି କହି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁନାମ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ସାର୍ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅଭିଭାବକ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଆଉ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ମଞ୍ଚସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ହେଉଛି ସାର୍ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଥିଲା ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ତାକୁ ସେଇଭଳି କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଯେକୌଣସି ଅଭିନୟ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେୟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପଦେ କହିବି, এই যে আদর্শ বিদ্যালয় তার যে গঠন করছি সারা ওড়িশার এমিতি কৌশি শিশু ডাক্তার মানে ফুল সমাজে ওড়িশার যে প্রথম আপন মানে দেখা বেলা ভারত নবম দশম শ্রেণী নেই যে উদ্যম କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସାର୍ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ପ୍ରିୟ ସୁପାରି କହିବି ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ଆମ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ରବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ସୁନାମରେ ବିଗତ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଧରି ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। সেই ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ସୁନାମରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚାଲୁଛି। ଏତେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆପଣମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆମେ ବଡ଼ ଗାଁ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସର୍ବଶେଷରେ এই ସୁନାମୟୀ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ତ ଏ ଗାଁର ଅତିଥି ମୁଁ ତ ଏ ଗାଁର ପୁଅଟିଏ କହିଲେ ଅତିଥି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅତିଥି ନୁହଁ, ମୋତେ ଅତିଥି ବୋଲି ଭାବିବନି। ତ ମୁଁ ତ ମୋର ଅଜାଘର ଗାଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଅତିଥି ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁ। ସୁନାମୟୀ ଗାଁ ଯେମିତି ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ 2 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲଟି ହେଉଛି ये 24 घंटे डाक्तरखाना हमारा तार प्रस्तुति 24 इंच एथपाई मेडिकल जोटा कि आम गाँव रही नहीं मानव विधायक आप गाँव को भल पाँच से कोड़े भी आप सदर मैंने भाग्यवान जो सुंदर रास्ताटी आप देखते माड़े घोड़ा पर्यंत 20-22 किलोमीटर रास्ता एमती अनेक किसी मान्य विधायक गाँव प्रति अच्छे आपण मैंने सदाबले आशीर्वाद भाई तेणु मो गाँव समस्त गुरुजन चिर कृतज्ञ मुझे कला प्रिय अभिनय भी करूँ तेणु जी गोटे कलाकार से निश्चित जानी तार कला प्रति जमी जब तार टिके ना टिके कला थी से प्रकाश करने चाहिए तेणु समस्त
ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ମହାନ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ଶତ ଶତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍, ମୁଁ ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା କଲି। ମୁଁ ବି ମୋର ଟିକେ କାହିଁ ଅନୁଭବ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କଳା ଅଛି, ସେ ବୋଧେ ବହୁତ ଅଭିନୟ କରିଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ପଦେ ଆମମାନଙ୍କ ପିଆ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ତୃପ୍ତି ଦୀପଦ କହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେ शुभरात्र। आज ये शुभरात्र आयोजक आदर्श मोर सान भाई मो तरफ आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। मंचस्थ मोर गुरु हिंदी सार विपिन सार, मोर बड़ भाई सतानी भाई, मानस भाई एवं मोर सभाटी जगह समस्त मोर भाई सुनामयी एक निया कृष्णर जो कला संस्कृति सहित शिक्षा को जो जड़ित कर रखी सुनामयी शिशु मान को जो उत्साहित केवल पाठ सहित साठ एवं कला सहित संस्कृति जो दुईटा नेगेटिव और पॉजिटिव लगी रही विशेष विशेष धन्यवाद। एमती संस्कृति आगे चली रही आम सहित अच्छु रहीचु रही एति कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। जय जगन्नाथ। वर्तमान जो आज अतिथि मैंने आमको एत समय दे सहयोग कर आम आदर्श ट्यूटोरियल और समस्त गाँ तरफ आम बहुत बहुत धन्यवाद दे सभा सांग करा। हा कृष्ण बोली जाओ जीवन ये गीत को नहीं आम अनुष्ठान सिंगर राज चलतु प्रथम ये सुंदर गीत को शुणी ना। हा कृष्ण बोली जाओ मो जीवन।
से कथा सुनाना सब कथा से गीता कथा सुनाना अपने खोले जीवन धन्य होए धन्य अपने खोले जीवन धन्य होए जिए पढ़ी कृष्ण बोले कृष्ण कृष्ण बोले कृष्ण बोले जार पावन पतित पावन से पतित पावन कोटि नमस्कार आज शुभ संपूर्ण आपण भिडिओ सुंदर कथन बहुत मेगा मेगा संगीत सरगमा तमे गाड़िया देखी जाओ पोखरी देखी जाओ देखी ना समुद्र लहड़ी तमे गाड़िया देखी जाओ पोखरी देखी जाओ देखी ना समुद्र लहड़ी सेही लहड़ी में थारे पाद दे देखो थारे खसी गले जपुथिबा हरि हरि तो विषयटा गोटे रंगमंच हलो जीवनटा गोटे नाटक ए विषयटा गोटे रंगमंच हलो जीवनटा गोटे नाटक आमे तो सैनिक कलाकार हले आपण माने बसिथिबा हमर दर्शक आउ संग माने तेरी कोन पे हमें आपण में नहीं ऐसे जो गोटे दानदार संबलपुरी साउ जो सबसे ना होती देशी निष्ठित से व्यास में आसु हम दश विश्वास के बड़ा लोग माने हमर को स्वागत करा जाओ देखला दिनो मोर दिल की रानी तोर लागी मोर दिल दीवाना हैला देखला दिनो मोर दिल की रानी तोर लागी मोर दिल दीवाना हैला दिल करिलो मानी चालो तोर लागी मैं पागला ओ बेबी दिल रो ताजमहल की तोते मुमताज बनाबारी देसी पिला ओ बेबी लव राइजे तोते रानी बनाबारी देसी पिला नागरिक सिधांगिरिल तू टिके
रही जा हेबे कि तोर लो मनर धंगरा मु थरे कही जा हे आलो मो नागरी कसी धांगिरी लखु टिके रही जा हेबे कि तोर लो मनर धंगरा मु थरे कही जा अरे मोर फुला रसिया तुमरो बकसिया दे बताई मु खाउची तुनी नाली बनाओ मुतरा मन चटणी आलो तोर मोर प्रेम दे खोरधारू जटणी तुमरा चपन चटनी अरे तुमरा प्रेम दे खरदार चटनी ओ झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं ओ काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं निकल रही थी मैं तो सच के सवेरे रोका मेरी अम्मा ने आंखें बड़ी करके बोला मुझे क्या कहा चले कल मोरे खेतों में तुम्हारे छोड़े जाते नहीं यूं ही ऐसे लड़ते जो खेतों में बुलाते हैं हाँ ऐसे लड़ते जो खेतों में बुलाते हैं बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं ओ काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं और ढली जाए रे जवानी इंतजार में नहीं बेटा प्यार में हाँ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण को प्रथम मोर प्रणाम ए विश्वटा गोटे रंगमंच हेले जीवनटा गोटे नाटक ए विश्वटा गोटे रंगमंच हेले जीवनटा गोटे नाटक आमे सब आपणकर कुनी कुनी कलाकार आउ आपण माने आम दर्शक ताले डेरी कहीं आपणकर अपेक्षार अंत घटे पुणी गोटे नाच नहीं आसती 9th क्लास हेलो गर्ल्स चिरिंग चिरिंग निशा तो आसतु देखा आम 9th क्लास जहाँ चिरिंग चिरिंग निशा चढ़ला नाचिबु आजी आमे देखिब मजा हरिब माटी आउ भांगिब ताजा आजी राती पाई आमे राजा लुके केते पाई द भजा लोड़ा हवा सबु नाही जमर ढिला देसी विदेशी रसौड़ीला मुंडा हावरे घिमे देला हुए दुनिया बे धरिला चिरिंग चिरिंग घाटा चढ़िला पूरा चिरिंग चिरिंग राती ताजा मिला के चिरिंग चिरिंग घाटा चढ़िला पूरा चिरिंग चिरिंग राती ताजा मिला के चिरिंग चिरिंग घाटा चढ़िला पूरा चिरिंग चिरिंग राती ताजा मिला के चिरिंग चिरिंग घाटा चढ़िला पूरा चिरिंग चिरिंग राती ताजा मिला समंदर के मिट्टी है तू सुंदर
बयसर दुख बढ़ी जाए सुसला चतुर मते बाया खलानी दसरा कानी को डाला रोजे बजे जहर दांड बड़ दांड जहर नेत्र बड़ नेत्र जे पतित पावन से चगा आखि सब देखुछि से चगा आखिर चरण जुगल आज अनेक अगणित भक्त मानकर मस्तक आपे आपे नई जाइछि। सुधी दर्शक बंधु अति सुंदर रेकर्ड डांस को अनुभव करला परे वर्तमान पुणी एक रेकर्ड डांस आम आदर्श ट्यूटोरियल छात्र माने नहीं आसुचंती मेरा वाला डांस दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया।
वाला डांस, ये मेरा वाला डांस, तो नाचो। ये मेरा वाला डांस, तो नाचो। मेरा वाला डांस। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये देखिए। Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे, हो लड़की ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली के आशिक तो मेरा होना चाहे। हर जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हमको है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए, नखरे दिखाए, सीटी बजाए, नखरे दिखाए, बीच सड़क पे हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे, ओ लड़का, ओ लड़का, ओ लड़का। आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। ओ लड़का, ओ लड़की, ओ लड़का।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ତୋର ଗଲା ଗଲା ମାଳିଆ ଆଖିରେ ମୁଁ ଚିପକି ଗଲୁ ଏଥିରେ ବି କଲୁ ଭଳିଆ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ତୋର ଗଲା ଗଲା ମାଳିଆ ଆଖିରେ ମୁଁ ଚିପକି ଗଲୁ ଏଥିରେ ବି କଲୁ ଭଳିଆ ରେ ତୋରି ପାଇଁ ଶୋଇପାରୁନି ମୁଁ ସାରା ରାତି धक 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 हुए मो छाती तते टिकटक रे देखला दिनु रंगवती धक 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 हुए मो छाती तते टिकटक रे देखला दिनु रंगवती भाइरल फिगर तोरा भला मते अधूरा तो बाकी बन हेला प्यार वाला चिड़िया तोर जहां मोर से मोरी स्थिति धक 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 हुए मचाती अरे टिकटॉक रे देखी तोरा हिंद्रा पट्टी धक 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 हुए मचाती अरे टिकटॉक रे देखी तोरा हिंद्रा पट्टी तू एमती धन हेजु छाती जाम करी दोजु तू एमती धन हेजु छाती जाम करी दोजु तोरे शिखिछु की जादू मंतरा तते देखी देले रे कैमरा ऑन हे जाउची मो फोन रा आलो आलो मोरेल्स वाली तो कैट वाक चली आलो आलो मोरेल्स वाली तो कैट वाक चली तुमने गलो दिल टामुरा तते देखी देले रे कैमरा ऑन हे जाउची मो फोन रा तते देखी देले रे कैमरा ऑन हे जाउची मो फोन रा मो फोन मन हुक हुक कहीं की हुए तो आखिरे आखि मिसी गले मन हुक हुक कहीं की हुए तो आखिरे आखि मिसी गले धक धक कहती हुए तू नची मते डाके अरे नीति कही दे न करी तू बहाना आलू गारो गारो गारे देली पापुली रे दोना गारो गारो गारे दिली अपनी रे गाना पापुली रे दोना राकी पलका की
सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं, देख के होते भर देने कोई चौका बिच सफाई नहीं। छोटी से काला दिल कुड़िए, छोटी से काला दिल कुड़िए, जो धागे दिल दे टुकड़े दे। तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा जचदा है कोने मुखड़े दे। तेनु काला चश्मा जचदा है చిన్నగా పోతుంటావో చూడకపోతుంటావో ఇంట్లో చిన్నదాన్ని నేను చిత్రాల దానితో చిన్నలు చూపిస్తావో చిత్రాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటావో చూడకపోతుంటావో ఇంట్లో చిన్నదాన్ని నేను చిత్రాల దానితో చిన్నలు చూపిస్తావో పిల్లగా ఎక్కటేసి చూడకపోతుంటావో కానకపోతుంటావో నా పిల్లగా ఎక్కటేసి చూడకపోతుంటావో ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटुमा, छम छम पायल घुंघरू बजन ग्यारे खुटमा। ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटुमा, छम छम पायल घुंघरू बजन ग्यारे खुटमा। लाल प्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा, लाल प्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। झुम माटी छुआ कहे संदुनिया महुआ कथारे आमे समलपुरिया
दुनिया लुभ लुभ लुभे देसू आमे मोहन दिया रे झुम झुम झुमे देसू आमे सारा दुनिया लुभ लुभ लुभे देसू आमे मोहन दिया भूले देसू गाना सुरेरू नचे देसू बजतालेरू लागसू आमे सब पूरे बढ़िया 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 हे हमें संबलपुरिया हमें संबलपुरिया हमें संबलपुरिया चुमको छुमा मलका आटा सुंदरी आँखी कहेसी कथा पाए झल चम चम लागसी महानी आठा राजा आमर गजा आए दुलदुली बजा किंदरी किंदरी नचले लागसी मजा कहरी जैसू मेरे हे पवन हमें तो संबलपुरिया मटा हमर संगे केनु पाबो हमर लेखरे खुशी मिलन सब संगे केते सुंदर हमर दुनिया 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 हमें संबलपुरिया हमें संबलपुरिया हमें
खुशीर लगन माटी रंगली रंगली दिसे महुली महुली बस नहुली नहुली पवन फूल छगली छगली हुई झरना कमली गाय सबुठी खुशीर लगन माटी रंगली रंगली दिसे महुली महुली बस नहुली नहुली पवन आकाशटा धातु सती रूपा आमिना धिंतना हाँ धिंतना 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 आज झुमी झुमी नाचे मोहन मोहिना धिंतना 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 आज झुमी झुमी नाचे मोहन मोहिना
आज माना आसा 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 गो दुर्गा आसा 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 गो दुर्गा गाना सुरेरू नचे जसु बजतालेरू लागसु हमें सब पूरे बढ़िया 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 हे हमें संबलपुरिया बाजी गले रे बाजी गले रे ढोल बंदा सा नहीं नचिका उनकी जीवारे दुल 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 संबलपुरिया बाबू
पोस्ट मते देखेई देलु हे समलपुरी पाठ मते सिखेई देलु प्यार वाला पोस्ट मते देखेई देलु सुसबानी मन मोर जोरेई देलु दिल वाला बिल मते करेई देलु चांदी तोरे डीजे बजेई देलु कौन कलु ओ माय गॉड कौन कलु तो प्रेम रे तो प्रेम रे नागिन डांस बजेई देलु तो प्रेम रे नागिन डांस नचुल देलु हसी देसु मूल करी नुआ हीरो देखी करी हसी देसु मूल करी हमके हले देख तो टिके घरे चमेली हाय हाय एक चमेली हाय 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 हेलो हेली मुई भमरा देखी तोर चेहरा वर्षा रानिया तुई मुई तोर बादल राजा खुशा बांधी था तुई बले फूल लगामी तोते भोल पाएमी बजा में प्रेम रो बाजा भोरे तुई मार बहाना कुली संगे चल पलामा हाथ धरी कर देखे ते माँ संगे मिसी दे दुल्हन बनामी बनामी तोते हुई दो दिल थी बसामी बसामी तोते हुई लो दुल्हन बनामी बनामी तोते हुई लो दिल थी बसामी बसामी तोते हुई लो मुझ तोर प्यार रमारा आए मुझ तो बिछारा दे दे तू सहारा आखिर तारा मिला मन जहारा ताते दिल छे शारा मोर कथी मोहनी आछे सनवा प्यारा हाय तेरे पगला पना नहीं है तो मेरा फलवा छो मेरा जो दुल्हन कराना सत्य बतामी बतामी मोर रानी लो दिल थी बसामी बसामी तोते हुई लो दुल्हन बनामी बनामी तोते हुई लो दिल थी बसामी बसामी तोते हुई लो फूलकली मोर कुआरी रानी तोते भोल पाउचे तोर नाके झोपी झोपी झुरी हेउचे दुल्हा राजा हेमी बोली सपन थी मुई देखुचे नाई कहेले जिमी मोरी कसम खाउचे हाथ धरे छे मोहे तोर साथ निभामे मोर हाथ तन्हारा लहने लगामे दुल्हा बनामी बनामी तोते मोही गो दिल थे बसामी बसामी साथे मोही गो दुल्हा बनामी बनामी तोते मोही गो दिल थे बसामी बसामी साथे मोही
राधे कृष्ण सृष्टि अधा राधा बिना कृष्ण अधा कृष्ण थिले सबु सदा कृष्ण बिना सबु मिठा Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe 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 Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe 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 Krishna, कृष्ण राधे कृष्ण प्रेमरे बंधा सारा जगत प्रेम ही निशा प्रेम अमृत प्रेम ही सुधा, प्रेम पवित्र, प्रेम संकल्प, प्रेम शपथ, कृष्ण ही रंग राधा कृष्ण जुगे जुगे बंधा प्रेम बंधन, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, कृष्ण मनमोहन मनोहर नटनाकर नटवर कृष्ण केशव कल्की माधव गोपाला गिरिधारी शांतकांत घनश्याम जगदीश जय राम वृंदावन चरि कदम्ब बिहारी प्रेमर अवतार